अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुबह प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू मां सनाउल्ला हाशमानी हमारी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। गुज़िरियल ॾींहुं वफ़ाक़ी काबीना इजलास खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ हिकु भेरो ॿीहर मुख़ालिफ़ धुर खे ॻाल्हियुनि जी आछ कई, जंहिंखां पोइ इहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वियो त ॼण जेकी मुख़ालिफ़ धुर आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उहे हुकूमत सां के ॻाल्हियूं कंदा। अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो रद्द अमल साम्हूं आयो आहे। शेख वकास अकरम राजा जेको आहे उनजो बयानु साम्हूं आयो आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेकी वज़ीर आज़म ॻाल्हियुनि जी आछ कई, हिकु भेरो ॿीहर उनखे रद्द करे छॾियो आहे ऐं सलमान अकरम राजा जो चवणु आहे त जेकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ आहे उहा हुकूमत सां कंहिं बि ॻाल्हियुनि में शामिल न थींदी। पाण इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकु पासे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जेके आहिनि उहे अपोज़िशन की ॻाल्हियुनि जी आछ कनि पिया, त ॿिए तरफ़ वरी असां ॾिसूं पिया वफ़ाक़ी वज़ीर हुजनि या वज़ीर आज़म जा सियासी मामलनि बाबति सलाहकार आहिनि राणा सनाउल्ला साहब, उहे वरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ते तनक़ीद कंदे बि असांखे नज़र अचनि पिया त छा इन सॼी सूरत हाल में जॾहिं डायलॉग बाज़ी हले पई, हिक ॿिए ते तनक़ीद हले पई, इन सॼे गरम माहौल जे अंदरि छा ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं या न, पाण इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेको अॼु PTI जे अॻुवाणनि जेको ख़त लिखियो आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ खे, उन्हनि हिकिड़ी नेशनल डायलॉग कमेटी बि ठाही आहे मुल्क खे बहराननि मां कढण जे हवाले सां, उनखे बि डिस्कस कंदासीं। लेकिन अॼु जे ख़त में ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त उन में शाह महमूद कुरैशी ऐं या डॉक्टर यास्मीन राशिद, सरफराज़ चीमा साहब ऐं ॿिनि अॻुवाणनि जे लाइ त चयो वियो आहे त उन्हनि खे पैरोल ते आज़ादु कयो वञे, पर PTI बानी खे उन में नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। PTI बानी जो उन में ज़िक्र न आहे, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार आमिर खाकवानी साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। खाकवानी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। खाकवानी साहब आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर जो है वो डायलॉग के लिए उनको प्रपोज किया अपोजिशन को, लेकिन एक बार फिर जो है तहरीक इंसाफ ने बातों को मुस्तरद कर दिया है। तो अब सर आपको डायलॉग होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुस्तकबिल में? देखें, PTI में तहरीक इंसाफ में असल में ये नुक्ता नज़र है, तहरीक इंसाफ में ये ख्याल पाया जाता है कि ये हुकूमत जो है, ये शहबाज शरीफ साहब जो है इतने ताकतवर नहीं है फैसला साजी की वजह से। और वो आपको याद होगा पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, उनको लगता है कि रियल ताकत उनके पास है और फैसला वहीं से होगा। तो अभी बल्कि एक बात इन्होंने की है कल बड़ी इंपॉर्टेंट, अलीमा खान ने भी ये बात, इमरान खान साहब की अहलिया हमशीरा मोहतरमा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर वो फील्ड मार्शल साहब अगर वो बात करना चाहे तो वो मतलब उनको पता ही है खान साहब कहाँ है, उनसे बात हो सकती है। मतलब उन्होंने बीच में एक इशारा किया कि एस्टेब्लिशमेंट अगर राब्ता करना चाहे तो खान साहब शायद उसके लिए तैयार हैं या क्या। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ हम देख रहे हैं सामने ही है कि हम ये जो भी करने बात हुकूमत से करें और हमारा काम सियासत जो हुकूमत करना नहीं है। लेकिन PTI के अंदर काफ़ी सीरियस है कि भाई उनको वो और एक दूसरी बात है, हुकूमत PTI ये समझती है कि ये एक सिर्फ एक बरनाम एक ऑफर करते हैं मुज़ाकरात की, और ये सीरियस नहीं है, और हुकूमत को मसूली नून की हुकूमत को खास दिलचस्पी नहीं है मुज़ाकरात में। वो सिर्फ इंगेज करना चाह रहे हैं और चाह रहे होते हैं और वक्त ज़ाया करना चाह रहे होते हैं, और कोई जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है ना वो नहीं है। ये तहरीक इंसाफ के अंदर ये राय है, सोच है। सही। अच्छा, जैसे खाकवानी साहब आपने कहा कि अलीमा खान साहिबा ने एक इशारा दिया कि अगर वो फील्ड मार्शल साहब बात करना चाहें या उनको बताए कहाँ हैं, तो लेकिन हम दूसरी जानिब देखते हैं कि जो PTI बानी का रवैया है या जो उसकी बातें हैं वो इस तरफ इशारा नहीं करती कि वो बातचीत के लिए रजामंद है। जी, आपने ठीक कहा। अभी खास तौर पे कुछ दिन पहले जब जिसके बाद जब DGI-SPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जी जी। उससे पहले बहुत ही सख्त ट्वीट उनका और बहुत ही काबिल एतराज हद तक उन्होंने हमले किए थे चीफ पर, आर्मी चीफ पर। बहुत सख्त था उनकी तरफ से जो उनका जो ट्विटर हैंडल जो शायद बाहर से ऑपरेट हो रहा है। तो ये बात समझ नहीं आ रही मुझे, तो खुद इसका मतलब लोगों को समझ नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ किस में फंसा हुआ, एक मखमसे का शिकार है तहरीक इंसाफ। असल में तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो एक हॉक्स हैं, सख्त गिर या एक अग्रेसिव जारहाना मौक़िफ़ लेने वाले लोग भी काफ़ी हैं, और ये डोमिनेट कर गई है बात। खासतौर पे सोशल मीडिया उनकी एक्टिविस्ट हैं, व्लॉगर्स हैं जो बाहर बैठी हैं, वो इतनी सख्त लाइन लेते हैं कि अब वो PTI के अंदर कोई मॉडरेट बात करने वाला बंदा अपने आप को मुजरिम समझता है। ये लगता है कि अब उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि ये तो कंप्रोमाइज़ कर चुका है और ये एजेंट बन चुका है हुकूमत का। तो इस वजह से वो खुद भी अपने ही इख्तियार किए गए मौक़िफ़ का हसार में आ चुकी है, असीर हो चुकी है तहरीक इंसाफ। तो खान साहब भी इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ में
جو اس کے بانی ہیں عمران خان، وہ ایک ایسے لیڈر ہیں کوئی بھی موقف لے سکتے ہیں، اور تحریک انصاف میں کسی کی جرت نہیں کہ ان کے موقف کو نہ مانے. صحیح. اور اگر مذاکرات کی بات کریں یا مذاکرات کی طرف راضی مند ہوں تو پارٹی ان پہ پوری طرح مکمل طور پہ سپورٹ کرے گی اور اعتماد کرے گی. اب وہ خان صاحب ایسا نہیں کر پا رہے. اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ کیا ہے. ظاہر ہے وہ مسائل کے شکار ہیں، 2.5 سال سے جیل میں ہیں، وہ ڈائریکٹ اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں نا. وہ 5 اگست کو وہ گرفتار ہوئے تھے، تقریباً 2.5 سال اب آلموسٹ پورے ہو گئے ان کو. اور ظاہر ہے اور ان کو کیا تنہائی ایک طرح کی ہے، ملاقات کی اجازت بھی بڑی کم ملتی ہے. تو وہ خان صاحب کو میرا خیال ہے حکومت اگر شہباز شریف اس میں سیریس ہیں، تھوڑا سا نرمی کا رویہ رکھے، مثلا کچھ نرمی تو پیدا کریں. مطلب یہ حکومت خاص طور پہ ملاقاتوں میں، اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے انڈر ہی آتی ہے نا، تو یہ ملاقاتوں کی تھوڑی آزادی دیں اور خان صاحب کو اپنے سیاسی لیڈروں سے مشاورت کا موقع دیں، تو میرا خیال ہے شاید وہ کوئی بیلنس رائے بنا سکیں. صحیح. اچھا خاکمانی صاحب اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی طرف سے تو موقف آ گیا کہ وہ ڈائلاگ ایسا نہیں ہوں گے کسی بھی حوالے سے، تو کیا باقی جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، علامہ راجہ ناصر ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، تو وہ کیا گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر حکومت سے ڈائلاگ کی میز پر بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ مدر راجہ ناصر عباس صاحب کی اپنی جو سیٹ ہے وہ بھی تحریک انصاف کے مرون منت ہے نا، وہ تو ایک طرح کا انہیں کا حصہ ہی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک الگ حیثیت ہے پارٹی کی، لیکن وہ ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو کوئی اچکزئی صاحب جیل میں نہیں ہے، ان کی پارٹی کی کوئی مقدمے نہیں ہے، پارٹی رہنما نہیں ہے، 9 مئی ان پہ نہیں ہے، ان کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. الیکشن سے وہ باہر ہو چکے ہیں سیٹیں، وہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں ہروایا گیا یا جو بھی ہوا ہے. بلوچستان حکومت موجود ہے نا، وہ تو اپوزیشن پالیٹکس ویسے ہی کر رہے ہیں چکزئی صاحب، تو وہ حکومت سے کیا کس بات میں مذاکرات کریں؟ وہ یا تو پھر یہ ہے کہ حکومت بھی اگر موو کرے ان چکزئی صاحب کو الگ کرنے کے لیے کچھ کرے، لیکن ان کو کیا دے گی اس میں؟ میرا خیال ہے اصل تحریک انصاف ہی ہے اور باقی ان کے ساتھ ہی سب چیزیں چل رہی ہیں. جیسے مثال طور پہ محمود چکزئی صاحب 27ویں ترمیم پہ تنقید کرتے ہیں، 26ویں 27ویں پہ، تو حکومت کیا ترمیم ختم کر دے گی؟ مطلب ترمیم پہ کیا مذاکرات ہو سکتے؟ ترمیم تو ہو چکی. اب اس میں کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ عدلیہ کے حوالے سے اگر ریزرویشن ہیں اپوزیشن رہنماؤں کو، تو میرا خیال ہے یہ کوئی بہت ہی ایک بامقصد موو نہیں ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، حقیقی مذاکرات ایک بامل یعنی بامانی مذاکرات تب ہوں گے جو میڈیا سے باہر ہوں گے. صحیح. میڈیا میں اگر جو باتیں آئیں گی تو وہ صرف ایک میڈیا کی گمکس ہی ہوں گی، بس وہ ساری ایک کچھ دنوں کا ایک رونق اور تماشا ہی بننے لگا رہے گا. اصل جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں، اور جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر ان کی خبر سامنے آتی ہے. تو یہ جو پیشکشیں ہیں یہ سیاسی پیشکشیں. یہاں پہ ایک اور کمنٹ بھی ایک بات پہ آپ سے لینا چاہیں گے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پیشکش ابھی وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی قوتوں کے درمیان جب ڈائلاگ ہوتا ہے تو کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہوتی ہے، تو کیا وزیر اعظم صاحب اس وقت اس کیپیسٹی میں ہیں جو تحریک انصاف مانگنا چاہ رہی ہے وہ دے پائیں گے اگر وہ تحریک انصاف ڈائلاگ کی میز پر آ گئے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. مطلب دیکھیں تحریک انصاف تو یہ کہتی ہے کہ الیکشن جو ہے 8 فروری کا الیکشن، وہ الیکشن ان سے مینڈیٹ چھینا گیا اور وہ جعلی ہے، جعلی مینڈیٹ ہے. تو وہ تو شہباز شریف صاحب مطلب کیا بات مانیں گے؟ وہ اپنی حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے؟ ظاہر ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو وہی ڈائریکٹ قسم کا ٹکراؤ ہے، ڈائریکٹ قسم کلیش ہے نا. یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب یا پنجاب حکومت جو ہے تھوڑا سا کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا جسے ہم کہتے ہیں یہاں پنجاب میں ہولات رکھیں، تھوڑا سا نرمی رکھیں، سیاسی تھوڑی سپیس دے دیں ان کو. کوئی ایکٹیویٹی کی پرامن ایکٹیویٹی کی بھی سپیس نہیں ہے نا. یعنی آپ دیکھیں جماعت اسلامی نے اتنا بڑا اجتماع کیا ہے 3 دن کے لیے مینار پاکستان پہ، 1,00,000 2 لاکھ بندے جمع کیے ہیں اور اتنی بڑی ایکٹیویٹی کی سب کچھ، اور تحریک انصاف والے کی کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتے، اور 100 بندے بھی کسی ہوٹل میں بھی جمع نہیں کر سکتے پنجاب میں، لاہور میں اور بھی جگہوں پہ سوائے کے پی کے سوا، باقی دیکھ ایسی پوزیشن ہے. تو پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کو تھوڑی سی نرمی کرے. جس طرح میں نے کہا نا کہ اب ان کو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں میں پابندی ختم کرنا یا نرم کرنا، اس میں کیا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں نا. سپرنٹ جیل کو تھوڑا سا ان کو سپیس دیں، خان صاحب کی ملاقاتیں فیملی سے بھی کریں، وکلاء سے بھی کریں، اور پولیٹیکل لیڈروں سے بھی ملاقات ہونے دیں. کچھ تو نرمی پیدا کریں نا، کچھ تو ان کا رویہ، کچھ وہ تحریک انصاف کے جن کارکنوں پہ پرچے ہیں ان کو تنگ کرتی ہے پولیس، مسئلے ہیں، تھوڑا سا ان کو نرمی رکھیں اور کہا جائے گرفتار نہ کسی کو کیا جائے. اور کچھ رہنماؤں کو اگر پیرول پہ رہا کر دیتے ہیں، یہ ایک بڑا سٹیپ ہوگا.
डॉक्टर यास्मीन राशिद को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, वैसे तो इमरान खान साहब को करना चाहिए, बेसिकली पैरोल पर रिहाई तो उनकी बनती है, या कम से कम बनीगाला शिफ्ट, लेकिन चलो वो तो एक मुज़ाकरात की बार शायद ना हो, लेकिन अब देखे ना ये सारे 74-75 साल के हैं ये तीनों लोग जिनका मैं नाम लिया, और डॉक्टर यास्मीन राशिद तो कैंसर सर्वाइवर हैं। बिल्कुल। तो अगर उनको सिर्फ उनकी हेल्थ के नुक्ता नजर से भी घरों में अगर उनको वो कर पैरोल पर रिहा कर दें, या कम से कम घर में ही नजरबंद कर दें, सजा को थोड़ा सा नरमी करके, तो कोई इस तरह सूरत निकाल लें तो उससे जरा कुछ होगा। अब शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा किया गया है और तहरीक इंसाफ के ये जो साबिक लोग थे, अब वो भी, शाह महमूद कुरैशी का भी मसला ये है कि जो बंदा अपने तौर पे पैरोल पे रिहा होगा या कोई होगा तो उसके बारे में शक होगा ये कंप्रोमाइज कर गई है। ये भी बड़ी एक पोजीशन बनी हुई है तहरीक इंसाफ में। तो हुकूमत सजा याफ्ता लोगों को अगर पैरोल पे रिहा करे तो ये एक अच्छा कदम होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होगा। सही लगेगा हुकूमत एक जमहूरी रवैया उसका है। बुजुर्ग लोग हैं सारे ये। अच्छा खाकमनी साहब, एक और चीज़ ये है कि वो हम जैसे तहरीक इंसाफ ने तो क्लियरली कह दिया कि भाई हम किसी भी हवाले से बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो दूसरा ऑप्शन क्या है तहरीक इंसाफ के पास? क्या वही फिर वो एहतजाज की सियासत होगी, वो स्टेट पावर का यूज़ होगा, या उसके अलावा कोई ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है? तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन तो और कोई नहीं बचा हुआ। वो बिल्कुल एक सियासी तौर पर आइसोलेट हो गए हैं कि बड़ा इत्तेहाद बनाने में कामयाबी नहीं हुई उनको, हत्ता कि जमात इस्लामी तक भी उनके साथ शामिल नहीं हो रही। तो वो तो फिर अब एजिटेशन के लिए, वैसे तो एजिटेशन की भी इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त। तहरीक इंसाफ कोई बड़ी मौसर कोई एहतजाजी तहरीक चलाने की पोजीशन में बज़ाहिर तो नहीं है इस वक्त। कोई ऐसी एक्टिविटी हमने देखा ही है ना पहले। हाँ, ये हो सकता है कि केपी की हुकूमत जब तक है, हुकूमत की सपोर्ट से कुछ एक्टिविटी करके देख लें, कोशिश कर, लेकिन वो फिर वही 26 नवंबर वाला वही मामला हो जाएगा, और फिर उसमें भी अगर मतलब वो भी चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं, और ऊपर से केपी हुकूमत पे गवर्नर राज का भी खतरा मंडला रहा है। तो ऑप्शन बड़ी कम है, इसी वजह से पीटीआई के अंदर बिटरनेस भी है और चीजों मसाइल भी है। तो ऑप्शन देखें, सियासी जमातों को ऑप्शन होनी चाहिए, उनको भी ऑप्शन बनानी चाहिए, और हुकूमत को और हमारी एस्टेब्लिशमेंट मक़तदर क़ुव्वतों को भी ऑप्शन क्रिएट करनी चाहिए। देखें, एक बात तो तय है ना कि सियासी तौर पे मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है। बहरहाल एक बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन है हुकूमत की हर लिहाज से, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि सियासी तौर पे मामला ठीक है। लोग नाखुश हैं, नाराज हैं। एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी वोट पड़ा है जिसका हर जगह पड़ा है, इवन सिंध में भी, कराची में भी वोट पड़ा है पीटीआई को, पंजाब में तो पड़ा ही पड़ा है, खैर केपी में खैर बहुत बड़ा वोट है। तो वो ये सारे लोग नाखुश हैं जो कोई तहरीक इंसाफ साथ हो रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं होती। मुल्क का एक बड़ा ताकतवर एक सियासी तबका अगर हुकूमत से नाखुश हो, रियासत से उसके मसाइल शुरू हो जाए, तो बहरहाल उनको मेन स्ट्रीम में रखना चाहिए, कुछ स्पेस क्रिएट करनी चाहिए सियासी लोगों में। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी भी थोड़ा सा पीपल्स पार्टी भी अपना रोल अदा करे ना, कोई थोड़ा सा कोई एक ऑप्शन तो क्रिएट करवाए तहरीक इंसाफ के लिए, कुछ पोलिटिकल स्पेस की। मतलब बल्दियाती इलेक्शन ही करा दें पंजाब में, एक फेयर बल्दियाती इलेक्शन ही करा दें, लोकल बॉडी इलेक्शन की तरफ जाएं, और यकीन दहानी कराएं कि एक गैर जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन एक फेयर एंड फ्री बल्दियाती इलेक्शन कराएगा, ताकि ग्रास रूट लेवल पे पीटीआई को कुछ अगर शेयर मिल सकता है अपना मिले, कुछ स्पेस मिले उसको लाहौर में और जगहों पे जहां अगर जीत सकते हैं जीते, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो कहीं पर आपको एक सियासी, और आप कहेंगे भाई चलो ये अभी 2 साल के बाद हम इलेक्शन करेंगे या 3 साल बाद वैसे ही होने हैं, तो वो एक 2 साल के लिए कोई ऐसा किया जाएगा, अगर 27 में इलेक्शन की बात की जाए, 27 में लेट जाके, तो 2 साल तक हुकूमत पीटीआई अपनी प्रोटेस्ट करे और हम बल्दियाती इलेक्शन करा देते हैं जिसमें उनको कोई स्पेस मिले, और अगले इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, सारा कोई यकीन दहानी इस तरह की हो, तो मेरा ख्याल है मामला निकल सकता है। कोई हल निकालना चाहिए दरमियान में, और वो पीपल्स पार्टी को अपना किरदार अदा करना चाहिए उसको भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर खाकमानी साहब, आपने प्रोग्राम किया वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आमिर खाकमानी साहब जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, मौजूदा जी सूरत हाल है उन्हनि ते उन्हनि पंहिंजो नुक़्ता नज़र अवां जे साम्हूं रखियो। नाज़रीन, वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर हाज़िर थियूं था। ॻाल्हि ॿोल सिलसिलो जारी आहे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। एक भेरो ॿीहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म जी ॻाल्हियुनि वारी आछ के रद्द करे छॾियो आहे, ऐं तहरीक इंसाफ इहो जो चवणु आहे त हू कंहिं बि ॻाल्हि ॿोल जो हिसो न थींदा। गॾोगॾु
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे अॻूणनि अॻवाननि जे वज़ीर आज़म खे ख़त लिखियो आहे, जंहिंमें शाह महमूद कुरैशी, सरफराज़ चीमा, महमूद रशीद या डॉक्टर यास्मीन राशिद ऐं ॿियनि अॻवाननि खे पैरोल ते आज़ादु करण जे लाइ चयो वियो आहे, मुतालबो कयो वियो आहे, पर उन में PTI बानी नज़रअंदाज़ आहे। इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। शाहीन साहब, हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने बातचीत के लिए ऑफ़र किया तहरीक इंसाफ को, अपोजिशन को, लेकिन आज जो है तहरीक इंसाफ ने जो है इसको रद्द कर दिया है, जो बातचीत का सिलसिला था। तो सूरत हाल आगे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जी, सियासी तौर पे जो सूरत हाल है उसके अंदर जो हैं दो चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ हुकूमत है और उसका जो है ना चल रहा है, पार्लेस चल रहा है और बड़ा एक पेज टाइप सिचुएशन है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इस्टेब्लिशमेंट का जो है तज़ाद जो है डेवलप हो चुका है, बहुत संगीन, सीरियस। ख़ास तौर पे DG ISPR साहब ने जब कैटेगोरिकली अपने इदारे की तरफ से ऐलान कर दिया और उनको ज़हनी मरीज़ भी करार दे दिया और कौमी सलामती के साथ जोड़ दिया उनकी सियासत को, तो उसके बाद तो देखिए मंजरनामा और तरह से हो गया। और जहाँ तक PTI इटसेल्फ है, PTI की आप सूरत हाल देखिए कि कोई भी अगर सियासी अमल हो, कुछ हो, उसको तो जो है जब मर्ज़ी बानी PTI जो है रिजेक्ट कर देते हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। जिस तरह पहले हो चुका है कि इलेक्शन पे भी बात चल रही थी और इंगेजमेंट की गई थी, उन्होंने एक इशारे में कर देते हैं। वो अगर इस्तीफ़ों का ऐलान कर दें, असम्बली तोड़ने का ऐलान कर दें, तो वो एक जो है अपनी ज़ात के गिर्द एक सिलसिला लेके चल रहे हैं। उनके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं वो खुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं। बड़े बड़े दावे करते थे, लतीफ़ खोसा और जो हैं उनके चेयरमैन जो हैं और बैरिस्टर साहब और जो हैं सलमान राजा वगैरह, लेकिन किसी की कोई से नहीं है। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो आती हैं और आकर ऐलान करती हैं कि अब ये इख्तियार उन्हें, ये इख्तियार पहले भी उन्होंने जो है ना PKM को दिया था। और लेकिन क्या हुआ है, बाद में एम्बेरसमेंट होती है। किसी के पास कोई गारंटी नहीं है कि वो एजेंडा क्या होगा, किस चीज़ पे बात करेंगे और क्या उसको वो इंडोर्स कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। वो एक अनस्टेबल जो हैं शख्सियत हैं, वो सिलेक्टेड के तौर पर हमारे मुल्क के पावर पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हुए। जब तक वो सियासी अमल कर रहे थे उस वक़्त तक वो 1-2 सीटों से आगे नहीं बढ़ सके 20-22 साल। लेकिन जब जो है जनरल बाजवा वगैरह ने एक तसलसल में जो जनरल पाशा वगैरह, जनरल ज़हीरुल इस्लाम वगैरह से चला आ रहा था, वैसे तो बानी PTI की कंटिन्यूटी हमीद गुल से है, तो हमीद गुल जो हैं जब से उनको लेकर उन पर जो काम कर रहे थे और बाद अज़ां और भी खिलाड़ी बीच में शामिल होते गए, लेकिन वो कारगर कोई नहीं हुई थी बात। जब वो सारा कुछ कारगर नहीं हुआ तो फिर फाइनली जो है जब तज़ादात जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के नवाज शरीफ के साथ हुए, तो उस वक़्त इनको जो है ना लाडला नंबर 2 करार दे कर लाया गया, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए किसी तौर पे। ना इस्तेहकाम सियासी तौर पे पैदा हो सका, ना कोई इक्तसादी बातें, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम बाहर से बहुत इन्वेस्टमेंट लाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो ना तो इकॉनमी रिहेबिलिटेट उसकी बहाली हो रही थी, ना ही कोई जो है मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम था, ना ही जो है फॉरेन रिलेशनशिप्स में सर्द मोरी आते आते ताल्लुकात में बिगाड़ आने शुरू हो गए। सऊदी अरब से आ गए, CPEC के प्रोग्राम पे तज़ादात हो गए, तो फ़ौज ये उठा नहीं सकती थी वो बोझ कि भाई हम लाए हैं तो ये इक़्तिसादियात कोलैप्स हो जाएं। क्योंकि आपको याद होगा कि उन दिनों में तो जो है खुद श्रीलंका का जो है बानी PTI ने जिक्र कर दिया था कि इसी तरह दिवालिया हो जाता है। जब कोई मुल्क दिवालिया हो जाता है तो और एटमी कुव्वत हो तो आप सोचें कि उसके तीन हिस्से हो जाएंगे पाकिस्तान के, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। तो जो ऐसी शख्सियत हो उससे फ़ौज के अंदर बहुत बेचैनी थी, जिसके बाद जनरल
باجوہ کو کہنا پڑا، اپنے 42 سال تک کی عمر کے لوگوں کو ایشورنس دینی پڑی کہ ہم پالیٹکس میں رہیں، آئندہ نہیں آئیں گے. تو وہ اس پروجیکٹ کو پیک کرتے کرتے معاملات جو ہیں بقول آج کے وزیر دفاع جو ہے خواجہ آصف سمیت اور وزیر اعظم شہباز شریف جو 16 ماہ کی حکومت میں بھی اور اب بھی بغاوت تک کا ذکر آ چکا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے پر بغاوت تک کا سما تھا. اور انہوں نے جس طرح لانگ مارچ کا اعلان کیا اور جس طرح بعد ازاں 9 مئی تک جس طرح جو ہیں ریاستی اداروں پہ، فوج کی جگہوں پہ، فوج کے مقامات پہ، کور کمانڈر ہاؤس پہ، ایئر فورس کی انسٹالیشنز پہ اور شہداء کی یادگاروں پہ اور آرمی کے جو کمرشل مراکز ہیں ان کے اوپر جس طرح واقعات 200 کے لگ بھگ ہوئے ایک ہی دن کے اندر. اور تو وہ تمام چیزیں جو ہیں اور دیگر بھی فیکٹر ہیں جنہیں ہمیں اپنے ملک کے بہترین مفاد میں ڈسکس کرنا چاہیے کہ ایکس سروس مین کا رول جو ہے بڑا ڈیفرنٹ تھا، جو کہ کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ بغاوت کا منظر ہو رہا تھا. تو اس ساری سچویشن میں اب یہ اگر مولوی محمود صاحب اور جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے کچھ کہیں کہ ان کو پیرول پہ 4 آدمی جو لاہور میں کوڑ لکھپت جیل میں چھوڑ دیں، لیکن وہاں آپ دیکھیے کہ چیف منسٹر جو ہیں سہیل آفریدی ریجیکٹ کرتے ہیں. علیمہ خان کہتی ہیں جو ملاقات کی بات کرے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. تو خود ان لوگوں کا جو شناخت ہے، حیثیت ہے، وہ ریکگنائزڈ نہیں ہے. وہ اب پی ٹی آئی کے ایکس لوگ ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ کس بنیاد پر کوئی پیرول پہ رہا کیا جا سکتا ہے. اور آپ نے خود ہی ایک پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ ان کے ایجنڈے میں تو کوئی اور پی ٹی آئی بنانا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے انتہا پسندی کی، شدت پسندی کی جو ان کے مطالبے ہیں اور اس سے ماضی میں بھی چڑھائیاں اسلام آباد میں کر چکے ہیں، تو اس سے ڈس ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں. صحیح. اور اچھا پی شاہین ٹی صاحب آئی کا یہاں پہ اچھا خاصا یہاں پہ ایک چیز اور جو ہے آپ سے سمجھنا الیکٹیبل چاہیں گے. بھی اور الیکٹڈ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی سیاست جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے، وہ بہت طویل عرصہ چل نہیں سکتی صحیح ہے شاہین صاحب، کہ لیکن ایک رخ آپ اور بھی ہے. ریاستی اداروں کو چیلنج کرتے آئیں اور کرتے ہی آئیں اور کوئی بات چیت نہ کریں، انگیج نہ کریں. سیاسی جماعتوں کو تو آپ مسلسل جو ہے 4-5 سال سے جو ہے کہتے ہیں ان سے بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو جو ہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں اور اختیار تو ہے نہیں ہے. تو جن سے آپ اختیار والوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی جماعت نہیں ہیں، آپ دوبارہ سلیکٹڈ کوئی ارینجمنٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ تو سلیکٹڈ ارینجمنٹ پر کراس مار چکے ہیں. جو جنرل چودھری نے جو آئی ایس پی آر کے جو سربراہ ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کر دی ہے، تو ادارہ وہاں سے کیسے پیچھے جائے گا کہ جن کو ڈکلیئر کر دیا ہو اس ملٹری قیادت نے کہ وہ جو ہیں سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں اور ہمارے قومی سلامتی کو چیلنج کر چکے ہیں. تو ایسی صورت میں کس طرح مذاکرات ممکن ہیں، جبکہ ہم حقیقتاً یہ جانتے ہیں کہ اگر شہباز شریف چاہیں تو شہباز شریف تو جو ہے وزیر اعلیٰ کی ملاقات بھی نہیں کروا سکتے. اچھا تو لہٰذا یہ ایک سٹیل میٹ ہے. وہ نوجوان وزیر اعلیٰ انہیں بھی معلوم ہے کہ ان کو کس کام کے لیے لایا گیا ہے، تو وہ طالب علم رہنما انصاف اسٹوڈنٹس کے رہ چکے ہیں. تو وہ بہت کتنا عرصہ نعرہ بازی کریں گے، کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو جلسے ہوئے ہیں وہ ان کے اندر کوئی عوامی جو ہے، ایک ہوتا ہے نا عوامی سمندر یا عوامی پذیرائی ہو اور عوام آ جائیں. عوام بھی تھک چکے ہیں، پی ٹی آئی بھی ایگزاسٹ ہو چکی ہے. جتنی بار وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں، جتنی بار انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی ہے، سب کو پتہ ہے کہ چڑھائیاں کر کے کوئی اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، انتخابات کا اعلان نہیں کوئی کر دے گا، اور کوئی ایسے نہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ایسا ہے، نہ کوئی آئینی طور پہ کوئی ایسا بحران ہے. جبکہ حکومت جو ہے خود عدلیہ کے ذریعے جو ہے عدلیہ کو کافی کنٹرول کر کے معاملات کو جو ہے
उस महफूज सतह पे ले आई है। चूंकि मैं ये हवाला ज़रूर हर बार देता हूँ कि जब बानी पीटीआई को सिलेक्टेड के तौर पे लाने का फैसला हुआ और उससे पहले उन्होंने 2014 के अंदर जो है धरना दिया 126 दिनों का, जिसमें क्राउड या हजूम था या नहीं था, लेकिन हमारे चैनल्स को हदायत थी तो वो दिखाते रहते थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि अंजाम उसका क्या हुआ कि ना तो वो कोई ऐसी अवामी सपोर्ट मिली कि उन्होंने कोई 1 करोड़ नौकरियां दे दी, 50 लाख घर दे दिए और गवर्नर हाउस तोड़ दिए, यूनिवर्सिटियां बना दी, कोई इनकलाबी मंजरनामा बन गया। तो वो लोग किस तरह से आकर के जो है यहाँ पे सड़कों पे बैठ जाएंगे। ये तमाम जो है परसेप्शन, कोई जब इनके अंदर बात करो तो वो कहते हैं देखो जी बांग्लादेश में ये हो गया। बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी जैसी जो मजहबी तंजीमें हैं जिनके लोगों को सजाएं दी गई हैं, उनकी 50-50 60-60 साल की हिस्ट्री भी है और उन्होंने अलायंस किए हैं। उन्होंने जो है अलायंस के बगैर पॉलिटिक्स नहीं की। ये तो वन मैन शो करना चाहते हैं जिसके अंदर इतने तजादात हैं कि मेरी फैमिली है और फैमिली आकर सियासी फैसलों का ऐलान करती है। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो आके ऐलान करती हैं कि कोई जो भी मुज़ाकरात करेगा उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं होगा। तो ना तो कोई बात ऐसी है कि जी इनके यहाँ जो है ख़ानदानियत को और उसको नहीं लेके चल रहे। तो तमाम तजादात से भरपूर सिचुएशन है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी प्रॉब्लम है, मौजूदा हुकूमत को भी प्रॉब्लम है कि SIFC बनने के बावजूद जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अगरचे मुल्क दिवालिया तो नहीं हुआ और उसके अंदर ऐसी भी कोई सूरत हाल नहीं है कि वो दिवालिया से 100% कोई बाहर निकलने की सूरत में आ चुका है, कोई जो है इन्वेस्टमेंट की रेल पेल हो। अब ये जो कल से PIA की फरोख्त पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अपने अंदरूनी सरमायाकारी जो है वो होने का इम्कान पैदा होगा, उस पर भी जो है 2 नुक्ता नज़र मौजूद हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को तो 10 बिलियन मिलेगा और बाकी तमाम जो है PIA को जहाज़ ख़रीदने और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने, तनख्वाहें देने के मामलात और PIA को चलाने पे वो लगाएंगे। तो दैट मीन कि वो पैसा तो उस कारोबारी ग्रुप को, कंसोर्टियम को दे दिया गया है कि वो जब PIA सेहतमंद भी हो जाए, अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन वो तो फिर जो है ना वो मखसूस जो ग्रुप जिसने ख़रीदा है वो मजबूत होगा ना। PIA का तो सिर्फ एक नाम रह जाएगा और लोगो रह जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तो उसके 75% शेयर बिक चुके हैं और 90 दिन के अंदर अंदर ये भी मुमकिन है कि ये जो है 25% शेयर ले लें 40 अरब रुपए की और करके। लेकिन वो तो तमाम पैसा अगर PIA पे लग जाएगा तो ये तो उन लोगों को एक जो है सरकार के इतने बड़े असासे, इतने बड़े लाइसेंस, इतने बड़े रूट, इतने सारे जहाज़, इतना बड़ा एक्सपोजर और इतना बड़ा एक माजी है कि इसकी PIA की मिसालें थीं हमेशा से, इसके रूट भी के हैं, इसमें सौदेबाजी हुई हैं। यकीन कीजिए मैं आपसे पर्सनली एक ऑनेस्टली शेयर करता हूँ कि जब मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है और जब मैं एयरलाइंस में जाता था तो एक कैप्टन है, बड़े सीनियर होते थे नवाज शरीफ के सेकंड दौर में, वो मुझे कहते थे कि किसी तरह एडिटोरियल में या कोई एडिटर के नाम ख़त लगवा दें, हमारे रूट बेचे जा रहे हैं कि दीगर जो हैं हम सरेंडर करते हैं और दीगर एयरलाइन उन रूट्स के ऊपर जो है ना चला रही हैं जहाज़। तो कहने का मकसद है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो सारा कुछ हुआ, ठीक है कि ये खसारे में इदारे चल रहे थे और ये बात हो रही थी कि PIA को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, तो PIA अपने पाँव पे कैसे खड़ी होगी? ये तो इस ग्रुप के असासे बढ़ेंगे। PIA के जहाज में कहता हूँ जी 35 हो जाए। कुरैशी साहब बस आखिर में ये आपसे राय लेना चाहेंगे, आज जो साबिका रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को और मुतालबा किया है शाम कुरैशी के लिए
ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے، ان کے لیے کہ ان کو پیرول پر رہا کیا جائے، تو اس کے پیچھے آپ کیا مقاصد سمجھتے ہیں؟ کیوں یہ خط لکھا گیا ہے؟ اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ یہ خط یہ لکھا کیا گیا ہے حکومت کہ آزاد کرے گی پیرول پر ان رہنماؤں کو جن کے لیے کہا نہیں، گیا؟ آزاد کریں یا نہ کریں، یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جسے جج بھی یا اسیسمنٹ کرتے رہیں گے کہ کتنے ایم این اے، کتنے ایم پی اے اس جو ہے آئی ڈی اے سے جڑتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ محاذ آرائی اور اداروں کے ساتھ محاذ آرائی کا راستہ چھوڑ کر ڈائیلاگ کی طرف آنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہوں گے۔ صحیح۔ تو یہ اس کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ جو ہاکس ہیں اور جو نوجوانوں کا ایجنڈا بانی پی ٹی آئی نے لے کر کے جی ہم پھر اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، جس طرح سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں، وہ نقطہ نظر کامیاب ہوتا ہے، یا یہ جو ہیں ہمارے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں کے جو اراکین ہیں خاص طور پر کے پی میں، وہ کس طرح اس جو ہے صلح جو رویے کی طرف بڑھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے دہشت گردی کے خلاف بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جس کا جائزہ لیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے منتخب لوگ جو ہیں وہ کتنی حد تک آنے کے لیے تیار ہیں، کہ جس کے اندر مصالحت کا فارمولہ، ڈسکشن ہو، ڈیبیٹ ہو اور ان امکانات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت دیا۔ ناظرین، سینئر صحافی تجزیہ نگار شاہین قریشی جی غالب البدی انہوں نے 5 نقطۂ نظر واضح سامنے رکھو۔ ناظرین، پروگرام میں وقت بہت ہے، جانے تھی اجازت، اللہ نے کے بعد۔